अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख़ इस्लाम। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सन 10 नबी का आखिरी महीना था। मदीना में औस खजरज की मशहूर लड़ाई, जिसकी तैयारी के लिए बनी अब्दुल मक्का में आए थे और जो जंग बास के नाम से मशहूर है और जिसमें औस खजरज के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, ख़त्म हो चुकी थी। खाना काबा के हज की तकरीब में मुल्क अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से मक्का की तरफ काफिले आना शुरू हो गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बाहर से आने वाले काफिलों की क़याम गाहों पर जा जाकर इस्लाम की तबलीग फरमाते थे। अबू जहल और अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ लगे रहते थे कि बाहर से आने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाने से रोकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शरीरों के शर से महफूज रहने के लिए अक्सर रात की तारीकी में मक्का से बाहर निकल जाते और दो दो तीन तीन के फासले पर चले जाते और वहाँ जहाँ कहीं किसी काफिले को ठहरा हुआ देखते उनके पास जा बैठते, बुत परस्ती की मजम्मत और तौहीद का वाज सुनाते। चनाचा एक रोज़ मक्का से चंद मील के फासले पर रात के वक्त मकाम उक़बा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब पहुँचे, देखा कि 6 आदमी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जा बैठे। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि यसरब से हज करने के लिए आए हैं और कबीला खुजरज के आदमी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की तबलीग की और कुरान मजीद की आयत सुनाई। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन ईमान ले आए। यसरब की आबादी 2 बड़े हिस्सों में मुनकसिम समझी जाती थी। एक तो यहूदी लोग थे, दूसरे बुत परस्तों में औस और खिजरज 2 ज़बरदस्त और मशहूर कबीले थे। ये लोग यहूदियों से ये सुनते रहे थे कि एक अजीमुश्शान नबी माबूस होने वाला है और वो सब पर गालिब होकर रहेगा। ये बातें चूँकि कानों में पड़ी हुई थीं, इसलिए इन लोगों ने और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्लीम करने में सबकत की। इन 6 अशखास के नाम ये थे: अबू इमामा असअद बिन ज़रारा, ये बनु नजार से थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थे। इन्हीं बुजुर्ग ने सबसे पहले इस्लाम लाने में सबकत की। औफ बिन हारिस, राफे बिन मालिक, कुतबा बिन आमिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला, उक़बा बिन आमिर बिन नाबी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुजुर्गों में से राफे बिन मालिक को कुरान मजीद जिस कदर के अब तक नाजिल हुआ था लिखा हुआ अता फरमाया। ये छोटा सा काफिला मुसलमान होकर यहीं से मदीना को लौट गया और वादा कर गया कि हम अपनी कौम में जाकर इस्लाम की दावत व तबलीग शुरू करेंगे। चनाचा उन्होंने जाते ही तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया और मदीना की हर गली और कूचे में इस्लाम का चर्चा होने लगा। सन 11 नबी तो ख़त्म हो ही चुका था। सन 12 नबी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में इसी तरह गुजरा जैसा कि सन 11 नबी गुजरा था। कुरैश की मुखालफत बदस्तूर तरक्की पजीर थी। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा साल सख्त उम्मीदों बीम की हालत में गुजरा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के इन 6 मुसलमानों का बहुत ख्याल था जो तबलीग इस्लाम का वादा कर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अरसा में कोई खबर मालूम नहीं हुई कि मदीना में तबलीग इस्लाम का क्या नतीजा निकला। आखिर सन 12 नबी के आखिरी महीने ज़ुल्हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम मनाक के पास इसी उक़बा में जाकर यसरब के काफ़िले की तलाश करने लगे। इत्फाक़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इन लोगों पर पड़ी जो पहले साल बैत कर गए थे। उन्होंने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बड़े शौक़ से बढ़कर मिले। अब की मरतबा ये कुल 12 आदमी थे। इनमें से कुछ तो वही पिछले साल के मुसलमान थे, कुछ नए आदमी थे जो औस व खिजरज दोनों कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे। इन 12 बुजुर्गों के नाम ये थे: अबू इमामा, औफ बिन हारिस बिन रिफ़ाआ, राफे बिन मालिक बिन अल-उजलान, कुतबा बिन आमिर बिन हदबा, उक़बा बिन आमिर। ये 5 शख्स तो पिछले साल के 6 मुसलमानों में से थे। बाकी नए 7 ये थे: माज बिन हारिस, ज़ुकवान बिन अब्द कैस बिन खालिद, खालिद बिन मुखलिद बिन आमिर बिन ज़रीक, इबादा बिन सामत बिन कैस, इबादा बिन फजला। ये 10 हजरात कबीला खुजरत से ताल्लुक़ रखते थे। अबुल हैशम बिन निहान बनी अब्दुल शिबल से थे। अवैम बिन सादा आखिर के दोनों बुजुर्ग कबीला और से ताल्लुक़ रखते थे। इन 12 हजरात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। ये बैत उक़बा गोया नतीजा था उन 6 साबका मदनी मुसलमानों की तबलीग का। रुखसत होते वक्त इस मुस्लिम जमात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारे साथ एक कारी यानी मुबल्लिग भेजा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके साथ रवाना कर दिया। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना पहुंचकर असअद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम किया और इसी मकान को तबलीगी मरकज़ बनाकर तबलीग इस्लाम के काम में हमतन मसरूफ़ हो गए। उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इकरार कराए थे: हम अल्लाह वाहिद की इबादत करेंगे
اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری اور جناکاری کے پاس نہ بھٹکیں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے، چغلخوری نہ کریں گے، ہر اچھی بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں پہنچ کر نہایت کوشش اور جانفشانی اور قابلیت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مدینہ کے لوگوں کی سعادت ازلی کا اظہار ہوا اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ مدینہ میں قبیلہ اوس کی شاخوں میں قبیلہ بنو عبد الشبل اور قبیلہ بنو ظفر بہت مشہور اور طاقتور تھے۔ سعد بن معاذ قبیلہ بنو عبد الشبل کے سردار ہونے کے علاوہ تمام قبائل کے سردار اعظم بھی تھے۔ اسید بن قبیلہ بنو ظفر کے سردار تھے۔ ان کا باپ جنگ لباب میں تمام قبائل کا سردار اعظم تھا اور اسی لڑائی میں مارا گیا تھا، جس کے بعد وہ قبائل اوس میں بہت با اثر اور چوٹی کے سردار مانے جاتے تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جن کے مکان پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مقیم تھے، سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک روز مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بنی عبد الشبل کے محلوں میں چاہے مرگ پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سعد بن معاذ کو ان کا اپنے محلے میں آنا اور تبلیغ اسلام کرنا ناگوار تھا۔ سعد نے اسید بن حضیر کو بلا کر کہا کہ اسد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جاؤ ان کو سختی سے کہہ دو کہ ہمارے محلوں میں کبھی نہ آیا کریں، یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اسید تلوار لے کر چلے گئے اور اسد و مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کو برا بھلا کہا اور نہایت سختی اور درشتی کے ساتھ ڈانٹا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ذرا بیٹھ جائیں اور ہماری دو باتیں سن لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو حکم چاہیں فرمائیں۔ اسید بہت اچھا کہہ کر بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اسید خاموش سنتے رہے۔ جب مصعب رضی اللہ عنہ سنا چکے تو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ان کو مسلمان بنایا گیا۔ اسید نے کہا کہ ایک شخص اور ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا، میں جا کر ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اسید رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس آئے۔ سعد پہلے سے ہی اسید رضی اللہ عنہ کے منتظر تھے۔ پوچھا کہ بتاؤ کیا کہہ آئے؟ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دونوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ بنو حارث کے چند نوجوان آ گئے، وہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے۔ دیکھا تو اسد اور مصعب رضی اللہ عنہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سعد نے دونوں کو گالیاں دینی شروع کی اور اسد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو صرف رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلوں میں آ کر لوگوں کو بہکاتے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، میں کچھ عرض کرتا ہوں، اگر میری بات معقول ہو تو آپ قبول فرمائیے، ورنہ رد کیجیے۔ سعد اپنی تلوار لے کر بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو بھی وہی باتیں سنائیں جو اسید رضی اللہ عنہ کو سنا چکے تھے۔ سعد بھی اسی وقت اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام بنو عبد الشبل مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مدینے کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیلتا رہا۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی، ادھر مکہ میں مسلمانوں کے لیے قریش کے مظالم ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ سن 13 نبوی کا ماہ ذو الحج آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 72 مردوں اور 2 عورتوں کے مسلم قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلے کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مدینہ میں تشریف لانے کی درخواست پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے نکلے۔ عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ سے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی۔ قریش کی عام مخالفت میں بھی ان کے درپردہ ہمدردانہ طرز عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ وہ اتفاقاً راستے میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا تھا۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینہ سے آیا ہوا مومنوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدینہ سے صرف مسلمان ہی نہیں آئے تھے، بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم حج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ایک ہی جگہ قیام کیا تھا، لیکن عقبہ کی گھاٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تجویز کر دی گئی تھی۔ اس لیے مدینہ کے مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پسند کرتے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے،
इस घाटी में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा में पहुंचकर मुंतज़िर मुसलमानों से मुलाकात की। मदीना में तशरीफ़ ले जाने की ख्वाहिश सुनकर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मुनासिब और ज़रूरी तकरीर की। उन्होंने कहा, मदीना वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान में हैं। इसका ख़ानदान उसकी हिफाजत करता है। तुम उन्हें अपने यहाँ ले जाना चाहते हो। ये याद रखो कि तुमको उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। उनकी हिफाजत कोई आसान काम नहीं। अगर तुम अज़ीमुश्शान और खूंरेज़ लड़ाइयों के लिए तैयार हो तो बेहतर है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले जाने का नाम न लो। बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब्बास, हमने तुम्हारी बात सुन ली। अब हम चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपनी ज़बान से कुछ फरमाएं। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर फरमाई और कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर में हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद का बयान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जिम्मेदारियों को भी बयान फरमाया जो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने से मदीना वालों पर आयद होती थीं। बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा कि हम सब बातों के लिए तैयार हैं। अबुल हैशम बिन अन्नेहान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो वादा करें कि हमको छोड़कर वापस तो नहीं आ जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरा जीना और मरना तुम्हारे ही साथ रहेगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको इसके मुआवजे में क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और अल्लाह ताला की रजामंदी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बस सौदा हो चुका। अब ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौल से फिरेंगे और ना हम अपने कौल से फिरेंगे। इसके बाद सब ने बैत की। इस बैत में बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु सब पर साबिक थे। इस बैत का नाम बैत उक़बा सानिया मशहूर है। जब बैत हो चुकी तो असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबको मुखातिब होकर कहा कि लोगों, आगाह रहो कि इस कौलो करार का ये मतलब है कि हम सारी दुनिया के मुकाबले के लिए तैयार हैं। सब ने यकज़बान होकर कहा कि हाँ, हम खूब जानते हैं कि हमको सारी दुनिया का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों में से 12 बुजुर्गों को मुंतखब फरमाया और इनको तबलीग इस्लाम के मुतल्लिक हिदायत देकर अपना नकीब मुकर्रर किया और इनका काम इस्लाम की तबलीग करना मुकर्रर फरमाया। इन नकबा के नाम ये हैं: साद बिन ज़रारा, असद बिन हज़ैर, अबुल हैशम बिन अन्नेहान, बरा बिन मारूर, अब्दुल्ला बिन रवाहा, इबादा बिन सामत, साद बिन रबी, साद बिन इबादा, राफ़े बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन उमरू, साद बिन हैशमा, मंजर बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। इन 12 सरदारों में 9 आदमी कबीला खुजरज के थे और 3 कबीला औस के। इन 12 आदमियों से मुखातिब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी ज़िम्मेदार थे, इसी तरह मैं तुमको तुम्हारी कौम की तालीम का ज़िम्मेदार बनाता हूँ और मैं तुम सब का ज़िम्मेदार हूँ।